हेलो पिला माने वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। तो पिला माने आज आम यही वीडियो रे षष्ठ श्रेणी गणित पुस्तकर द्वितीय अध्याय रेखा और कोणर पार्ट 3 वीडियोटी आम आज करने को जाऊँ। तेणु आज आम ये वीडियो रे पढ़ा कोण मानक मध्य तुलना। आ पूर्वर जो दुई गोटी वीडियो आम बनईचे जे न देखी थोड़े देखी नब ता सहित ये आमर कनेक्ट अच्छी। तो चलो देखा कौन देती आज आम कोण मानक मध्य केमती तुलना कराए से विषय पढ़ा। तो पिले माने तुम ए देखुव ये चारोटी चित्र देछि गोटे कुंभीर चित्र गोटे पक्षी गोटे माछ आ गोटे अजगर चित्र देछि। तुम्हें कहल ये भितर ये जो पार्टी चारोटी जाक जीव निज निजर पार्टी को खोला कर तेणु पार्टी खोला करने द्वारा एमानकर गोटे कोण सृष्टि होछि। तेणु कौ कोणटी बड़ बोली तुम्हें भावुच कहल निहाती भाव में आम देखा जार पार्टी अधिक खोला तार कोणटी से अधिक हम। देखिल कहार पार्टी अधिक खोला ये हूँ कहार पार्टी ना चढ़ईर पार्टी अधिक खोला है फास्ट ये हम। सेकेंड देख अजगर पार्टी हम। थर्ड कुंभीर पार्टी। फोर हूँ माछर पार्टी। तेणु तुम्हें देखा जार पार्टी अधिक खोला चार कोणटी हूँ बड़। ये देखिल पिले माने कौन देती दुईटी कोण तुलना करने कौन सब बेले सहज होता है। देख ये चारिटा कोण देती आम बिना प्रोट्राक्टर यूज करी आम केमी कहवा कौ कोणटी बड़ कौ कोणटी सान से आम कौन करवा ना गोटे कोण को आउ गोटे कोण उपर जदि प्रतिस्थापन करवा ताहले आम जाकि जापर कौ कोणटी बड़ कौ कोणटी सान। अर्थ यही कोणटा को लेकिन आरि उपर आम पकईवा पकईले जदि आठू बड़ होता बाहर को तार गोटे बाहु जीव बा रश्मि जीव यदि सान होता भितर को आसो ये आम जापर कौ कोणटी बड़ कौ कोणटी सान। देखुना तलू को आसुन देखा देख पिले माने ये दुईटा चित्र देछि ये गोटे चित्र ये गोटे चित्र ये दुईटा भितर कौ कोणटी बड़ कौ कोणटी सान तुम्हें चित्रु देखिए कहीपरव जे कोणटी सान ये कोणटी हूँ बड़। किंतु आम आउ केमती करिपरिबा ना यही चित्रटा को लेकिन आरि उपर रखिबा जेमिति तल बाहुटी तल रश्मि बीसीटी बीसी रश्मि क्यू आर रश्मि उपर रहिबो। देख ये रखिला पर देख ये आग कोणटी एडिकिटे है बड़ कोणटी देख ताठू अधिक अच्छी। तेणु यही आम जापर जे ये दुईटा मध्यरु ये कोणटी हूँ पी क्यू आर कोणटी हूँ बड़। जापर पिले माने आकु नहीं कि आरि उपर आम प्रतिस्थापन करवा कलापर यही भाया चित्रटी हम। चित्रटी हेल्ले देख एबीसी देख केड़िकिटे यहाँ हूँ एबीसी आमर पी क्यू आर देखो यहाँ बड़ुटे है तेणु आमर बड़ हूँ पी क्यू आर। से ही सम परिमाण विशिष्ट कोण देख ये चित्र देख यही कोणटी जहाँ प्रथम कोणटी जहाँ द्वितीय कोणटी ता एका केमती जानिले ना प्रथम कोण को बर्तमान आणिक आ उपरे आम प्रतिस्थापन कले कलापर देख पूरा सामान एका हो जाऊँ। तेणु यही कोणर परिमाण यही कोणर परिमाण एका बोली आम एमती जापर बुझे। तो पिले आकु नहीं कि आमर किसी प्रश्न देती आस करवा। देख प्रथम चित्र रे देती गोटे आयताकार कागज पृष्ठा को भांगी दियो भंगाई ता उपरे सृष्टि होता भांग उपर रेखा अंकन कर ये गोटे रेखाटे एमती अंकन कर बुझला बेले रेखा अंकन कले कागजर भांग और धार मध्य गठित कोण गुड़ी को नाम दे तुलना कर। ये आम कोण धर ना देवा धर ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण ये गोटे कोण एमती चारिटा कोण आमर है तार ना देवा धर यहाँ एक कोणर ना देवा। देख मुझे गोटे चित्र जूम करदे बड़ करदे ये भाया भांग देती एक नंबर एटा दुई नंबर एटा तीन नंबर एटा हूँ चार नंबर ये भाया कोण हम। से कौन ये कौ कोण गुड़िक बड़ कोण कौ गुड़ गुड़िक सान कोण। तेणु पिले ये 4 नंबर कोण आउ 1 नंबर कोण ये दुईटाक बड़ हम आ बाकी ये 3 नंबर कोण आ 2 नंबर कोण हूँ आमर सान कोण। तुम एमती ना दे पार 1 2 3 4 कर बुझे पिले कहीं बड़ सान है तुम्हें देखिपुव। देख मुझे चित्रटी को करुच्ची बुझाई तुमको देख पिले यू जब मापिबे यहाँ कौन है गोटे सूक्ष्म कोण है ये मापिबा
କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଏପଟେ ଦେଖିଲ এইପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ନା ଏଇଟା ବଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ବୁଝୁଛି। ତାର ଆର ବିପରୀତ ମାନେ ଏପାଟ ଇଏ ବି ତା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏଇ କୋଣଟି ଯାହା ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ତାହା ହେବ। ଏଇ କୋଣ ଯାହା ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା କୋଣ 1 ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ର କୋଣ 1 ଆଉ କୋଣ 4 ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଉ କୋଣ 2 କୋଣ 3 ହେଉଛି ସାନ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼ ଓ କାହିଁକି ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି କେଉଁ କୋଣଟି ବଡ଼ ଆଉ କେଉଁ କୋଣଟା ସାନ ସେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖିଲ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର AOB କୋଣ ଆଉ XOY କୋଣ ଏ ଦୁଇଟାକ ଭିତରୁ ବଡ଼ କି ପିଲେ ଦେଖିଲ AOB କେଉଁଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା AOB ଏ ବଡ଼ କୋଣଟା। XOY କୋଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି XOY এইটা। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ନା ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମର AOBଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା AOB କୋଣ ମଧ୍ୟରେ XOY କୋଣ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ AOB କୋଣ ବଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି AOB କୋଣ ବଡ଼ ନା XOB କୋଣ ବଡ଼। AOB এইটা XOB এইটা। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ବଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ AOB କୋଣ ବଡ଼। କାହିଁକି ନା AOB କୋଣ ମଧ୍ୟରେ XOB କୋଣ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ପ୍ରକାର 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ XOB କିମ୍ବା XOC XOB এইটা ଆଉ XOC କାହିଁ ରହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଆଗରେ XOB এইটা XOC ବି এইଟା। କେଉଁଟା ବଡ଼ ନା ଦୁଇଟାକ ଆମର ସମାନ ବୁଝିହେଉଛି। ଦୁଇଟାକ ସମାନ କାରଣ ଦୁଇଟାକ ଏକା ଅଛି ଗୋଟେ ସମାନ ରଶ୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି। XOB ଯେଉଁଟା XOC ସେଇଟା ଦୁଇଟାକ ସମାନ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି XOY କୋଣ ଏବଂ AOB କୋଣ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ବଡ଼ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଛି ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ପିଲେ ଜୁମ୍ ଦୁଇଟା କୋଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ କହୁଛି XOY এইটা ହେଉଛି ଆମର X ଏଇଟା O ଏଇଟା ହେଉଛି Y। ଏଇ କୋଣଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତା ଉପରେ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖ XOY ଏଇ କୋଣଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି AOB এইଟା ହେଉଛି AOB ଏଇ କୋଣଟା। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲେ ଏଠୁ OB ରଶ୍ମି ଆଉ OY ରଶ୍ମି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେତିକି ଅଛି OA ରଶ୍ମି ଆଉ OX ରଶ୍ମି ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋଣ XOY এইଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କୋଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ନହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭିତରକୁ ଯଦି ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସବୁବେଳେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମକୋଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ କି କୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକାଇବା ଏ 90ରୁ ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ କୋଣ ଭିତରୁ ଆମର ବଡ଼ ହେବ କେଉଁ କୋଣଟା ବଡ଼ ହେବ XOY କୋଣଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ରଶ୍ମି ଆର ଭୂମିକୁ ଆ ଭୂମି ଭିତରେ ଦେଖିବା କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଭିତରେ ଦେଖିବା କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଟାରେ ଏଇଟାରେ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ଟା ହେବ। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ XOY ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ବଡ଼ କୋଣ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆଉ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାର୍ଟଟି। এই ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ କୋଣ ଉପରେ କୋଣକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରି କେମିତି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।